দিন পরে তোমার মোর ভেট সাক্ষাৎ নেই ইমা করা মুই তো চমকু ছে না সব বলে রে পেরি আমার খনে ধরিয়া না তা বাবু লোক লোকে জটে হি উঠুজি ই আমার নোয়া খেই গলা গলা তো গণেশ পূজা গলা গলা তো ভৈস কুরমা পূজা গলা বিশ্বকর্মা বলবো লাজর কথা বিশ্বকর্মা নেছি ভৈস কুরমা নেছে বিশ্বকর্মা পূজা গলা কেনকে পলে আমার দুগড়া পূজা দুর্গা পূজা হপসে দি পলা পলালা লক্ষ্মী পূজা গলা মানবসা লক্ষ্মী গলা হেতে দিনু এ আমার কে জানো ভালো কোনা মাকর চুয়ারে মোর মকরকে ভেটনি বলি করি হাতা কোনে মিলামুলি জানে তো কি মিলে উঠু বলে মিলোছে গো আরে কেন কেন আরে যাও চরে মই গোলাপ এ মা ঘরে আগে ভোট চালু ছিলা যে কি নেতা কিনি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এই নেতা মোর ঘর আনতে তোর বাড়ি হাওয়া দি যাচ্ছে আমি বিদিনি বলে এরে ভোট করলা কুকুর যে সুমানি মাগো যে তোমার ঘরটা ঘরে ইমর সমকটা গজামুঙ্গ মকর ই ছাই ছাই উল্টি দেখানো সাই সাই উল্টি দেখানো আরে ই দশরা মাস ভাইজি তাই পলে গলানো হে কেন কেন আরে যাও চরে মোর গোলাপ ফুল হে মোর সমকটা গজামুঙ্গ মকর যায় যায় উল্টি দেখানো সাই সাই উল্টি দেখানো দশরা মাস ভাইজি তা পলে গলানো আরে দশরা মাস ভাইজি তা পলে গলানো যাই তিনু রাত যাতরা সদরিয়া দুতিয়া যাতরা আরে হাত কে ধরি গিচি মেরা জুড়িয়া বসরা কোটাবাঞ্জি রথযাত্রা যেতে ভিড় হয়েছে নি কপিলে আমি জুয়ান জুয়ান থিলা বেলে মকর আমি সাঙ্গি করে দেখিছি মানে এলো মকর ডেন আগে ধরলা পিলা উঠার চপ করে খিচি করে কবাট কে বন্ধ করে দেনে সে বুড়িয়া বুড়ার নাতি হয় আকাশকে উড়ি গিয়েছিলা না ভাইল মুখে কান্তা করি দেছি বলি মা তোর সুর কলার বিচ রাখি ছিনে করি কানি পন্তে গঠেই দেলা কানি পন্তে গঠেই দেলা রসগোল্লা কা করা মনে নেই নো এই তিন আরে যাও চরে মোর গোলাপ ফুল হে মোর সমকটা গজামুঙ্গ মকর যায় যায় উল্টি দেখানো সাই সাই উল্টি দেখানো দশরা মাস ভাইজি তা পলে গলানো
କହିବ ଅମୃତ ବଚନ କାହାକେ କିଛି ନେଇ ପଛେ ଦେବାରେ ନେଇ ମକର ପଛେ ଦେବ ହସି କରି କଥା ମକର ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି ବୋଲି କରି ମୋର ମୁହଁକେ ଫୁଲାଲି ହେବା ଗো ଆଗ ଦେବର ନେବାର ନାହିଁ ଅଟେ କଥା ପଦେଶା ମକର କଥା ପଦେଶା মরি গলে সাঙ্গে জীবন যায় ফিকে কাহা ইটা ভাবি ভাবি অর্জুন বুড়া লেখি দেলাম আরে কেন কেন যাও চরে মোর গুলাব ই মোর সম কথা গজা মুঙ্গ মকর চাই চাই উল্টি দেখো না চাই চাই উল্টি দেখো না দশরা মকর হয় গীতা বলে গলা না जन मोर घर के आसी छ मकर तबे काहे हला जे आसी छ से कथा कह ताको घरे के अछन के पचारी दे के थिबे न हम घरे आउ की हेबे नै न काने के उखुन बेटु थिस सब रानी रे मुंड गुटे तो सकाल न खुजो छे केन न पोटे कछे जे फरफर 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 बेट पानी उखुन मुड़ी टालो देखनु ये देख केड़े अछि बोले ओखान के रखे आसो हमर मुडे रहउछि जे किछि नेबार खेले काना हबा पेट भीतर के भाई गुजिबा बना तो आबार पिला फुटाबा कह जे कहना के अच्छा तमर घरे के अछन नहीं मकर मकर की हे नै न समस्त सी पड़ी छ से तमर ननी गुटे मरि गला बेले जे सते के कहला तुम गुटे नै थिला एतो असभ्य कथा केनते कहसल एंती चालू थिला जे बोली हेटा की हेंता कहि देथिबे तमे कह कहि देखो आगई दुती का बइले सुनलो सही एमा ई गुपतर कथा ए कहूछि मुही आगो कले कले कह मोर कांतने घाय कह आगई मोता पेसी संतिमानंद नंदन झटका मारला बरी कांता की नंदन नंदन पठै छ हां काई बोली करी एमा तुम ठारे तांकर बोलिछि मन जे सत्य पुरुषंकर बर हे कृष्ण चंद्र संगे बिहरी बरंगे सजो ई धान चौल सब सयला के यहाँ दे लक्ष्मी पूजा समस्त सरला के मां भौनी समस्त बसी चन खरी अब हेकाने का बिहड़ी एबे बिहड़ू चन पिला बिहड़ वाटा सुर नै पावार हेकाने से कृष्ण चंद्र संग बिहड़ी केबे बीडोला तो सुर हमरा नुआ नुआ जदी बिहासी आले बिहड़ सम जहाँ कहबो सीधा सीधा आकारे कह काने के बिहड़ी बा कहलो कहि दे आगई कृष्ण चंद्र संगे गो बिहा हे बरंगे के बहा है तुमको कहू छे আমার शकील मोठियाली मठियाली और वकील मठियाली वकील वकील आरो ये क्या खाली हाथ थी बोमा सम्मान सहित किसी रंग प्रदान करिछन से राधा कृष्ण तांको गोटे परवादी थन्ते कवार तांको गृह रे माधन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करन्ते कवार আমার জেন মানবী আমার কেএস মিডিয়ার আমার দাদা 100 টঙ্কা প্রদান করেছে আর গোটে গীত भी फरमाइश করেছেন আর জেন মানে भी আমার কেএস মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেল के দেখুছেন समस्त जिन जदि नया ही करी देखबे बोले सब्सक्राइब गोटे करबे आ हमर वीडियो अपन मान के केनता लागसी कमेंट माध्यम रे जणाबे आ टैंकर लागी गोटे सम्बलपुरी टे गाओ हेटा त म नहीं घुस बतल गो पछि गाय में छरे छाड़ी कर गाय में आगई कृष्ण चंद्र संगे मा बिहा हे बरंगे हां सजनी लो
রাধিকা বইরে বাইকি হেলু এ পাপ চরিত্র কাহু শিখিলো এটা হটা ভাল কথা কହୁছন ইটা কেদারে পাপ কথা হয়ে রে মা পরর পিলা পিলা পরর টুকে পরটু ভগবান ছাতি তলে লিখি ছাতি তলে লিখি দেবে আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মান্য ভণজাম দেখ টিভি দেখ নিজর ভঞ্জায় পিলা জানিছ মাচা মাচা কুড়ু তার আটা কুড়ু মাতা সাথে নিজর ভঞ্জা পরি এ তোর জং পিতা ভঞ্জা হ্যাঁ ই কুলে ধরা ভঞ্জা হ্যাঁ হটা তোমা গলা ভঞ্জা হ্যাঁ। হটা দেখলা ভঞ্জা হয়তো। হটা হকলা ভঞ্জা হটা তোর ই তাঙ্কর নামে কই নে পাউল যে তুটে বড় সিয়ানি এমা ন জানি কোন হে গো কহিতিবে পুনি ওই কই হে পিরা ছুয়া লোক কোন কোন কহিবি দেলে তুমকো তো বুড়ি মেহেতি के लाज रखबार কথা থই আসিছ ভাঙরি হইছ চমকুছ ই গাতে কম সে কম 15 20 টা লোক হবে ज्यादा আছে ই গাল লোক পত্রে দিও মতে যদি কে বুড়ি মেহাজি বল দেলা বল দেলা এ তার সঙ্গে ভাঙরি হইছ ভাঙরি রে সতি পিলা এমা ন জানি কোন হে গো কহিতিবে পুনি দুদিকে গো কত মনে নে করবো বিচার দুতি কহেব পিলাকে কহেব বাবুকে কহেব সে যাবে রাশিয়া পিলা দুতি কহেব পিলাকে কহেব বাবুকে কহেব সে যাবে রাশিয়া পিলা তোপর যুগরে কাগজ নথিলা কি কলম নথিলা কেমিতি পড়িলে সে নন্দর বরাজ দুটি কহেব পিলাকে কহেব বাবুকে কহেব সে যাবে রসিয়া পিলা সে পিলাকে কহেব দ্বাপর যুগরে তো ইহাদে কলি যুগে স্কুল হেলা স্কুল হিচ द्वापर जुगे स्कूल नहीं थे खाना थिला मास्टर भी नहीं थे गुरुकुल्य में नहीं थिला बोले किन गुरुकुल्य रे से पिला पाठ पढ़िछन पाठ साठ पढ़िछन ना लोगर काम को कर कर নরিয়া নরিয়া পিলা ঠিক করছু কে হয়ে গো মা তার গিয়া বলছু গো ঘর পেব দ্বার পেব পিলা পেব চা পেব জমিন পেব বাড়ি পেব নেই কহ না তার ঘরে গিয়া মনে এ বোম্বা বোম্বা তার एते कथा से पिला शिखिछन बोले पाठ तो पढ़ी दिबे तांकर गुरु किए किन गुरुकुल्य रे पाठ पढ़िछन काना देई कर से माने गुरु मुक्ति हितले ई कथावार्ता पिला के पचराबो और आम घर के पठाबो से पिला जदी आसबे बोले मोर चारिटा दिगरे 16 टा ताला दिया जाय छी दीदीटा जगवाल 8 टा जगवाल मते जगी कर रहसे কেনটা वाह। আমার ঘর গো এটা দেখি পারে ছ কি তোমার ওই হ্যাঁ। ক্ষমা মানে দিছ हां ई मठटा होची आम घर से पिला के कहबो आम घर के नीचे आसबे जाओ তুমি নেই যাও नहीं मुई नहीं যেই দিলে রে ভল এতে তাই নেই কে গো नहीं से पिला के कहबो जा आसबे এই সে পিলা জনে লোক বাকি আনতে বুড়া সে না 10টা ধরিয়া মুনা काई टोकिल देखि आसबार নরিয়া है গো মোর কথা বেলে কো মা গন্ধি যাউছে যেতে বেলে তাকা ঘাস আসলা বেলে হসি লাগুছে নেই যাও नहीं আগই দুতিকা বইলে যাউছি মহিম বল সনি মানিল নাহি आगो सुनी राधिका न देले उतरम আর গলা বাটে ততে মারুহা পরমা গিচিবে বুড়া হুড়ার আগই দুতি পর বেশ কৃষ্ণ পাছর দে